6 दिन हो गए हैं आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आईनी खुद मुख्तार रियासती हैसियत को ख़त्म किए हुए भारत के जाबिराना इक़दाम के ज़रिए। इन 6 दिनों में बदतरीन मार्शल लॉ, बदतरीन कर्फ्यू का निफाज रखा भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आज़ाद शहरियों पर। ये कोई पहला मौका नहीं है कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मार्शल लॉ या कर्फ्यू लगा रखा हो, लेकिन इस वादे की, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तार आईनी रियासती हैसियत ख़त्म करने के बाद जो 6 दिन कश्मीरियों पे जुल्म और सितम हो रहा है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी मुयस्सर नहीं है, बुजुर्ग तड़प रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं वह मरीजों के लिए, अस्पताल भर चुके हैं, जिस तरह की वहाँ की सिचुएशन ख़राब हो रही है। और कल जुमे की नमाज के लिए जो बड़े बड़े इज्तिमात निकले और जुमे की नमाज के बाद से लेके आज तक जिस तरह कश्मीरी कर्फ्यू तोड़ते हुए बाहर निकले हैं, गो इंडिया गो बैक के नारे लगा रहे हैं, वापस जाओ भारत वापस जाओ, वी वॉन्ट फ्रीडम, हम आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। हर तबका फिक्र का, हर उम्र का कश्मीरी नौजवान, खातून, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, मर्द, खातून, हर कोई निकल रहा है भारत के जबर के खिलाफ। और इसको दिखा कौन रहा है? को आलमी मीडिया दिखा रहा है। पहला कभी ऐसा नहीं हुआ कश्मीर की तारीख में, कश्मीर की जद्दोजहद की तारीख में, कि लगातार इस तरह आलमी मीडिया कश्मीर को कवरेज दे रहा हो। लेकिन जो बात की जा रही थी कि भारत के इस इकदाम से कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, कश्मीर को आलमी सतह पे एक रेड स्पॉट मिल जाएगा, और वही हुआ है। मुसलसल पिछले दिनों से हम आपके सामने रख रहे हैं कि आलमी मीडिया बोल क्या रहा है। आज मैं आपके सामने रखती हूँ कि चंद घंटों में या कम से कम 24 घंटों में आलमी मीडिया ने जो लिखा है कश्मीर के बारे में। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है कि मूडीज रेवोकेशन ऑफ कश्मीर ऑटोनॉमी, why Moody's move on Kashmir is likely to achieve the opposite of what he intends। इसके अलावा वायर उसने आज कुछ कश्मीरियों से बात भी की है, ख़वातीन से, माओं से, बच्चों से, नौजवानों से, जिन पे भारतीय जाबिराना और तसल्लुत रखने वाली भारतीय अफवाज ने पैलेट गन चलाई हैं। और वो जो रिपोर्ट वायर ने शायद की है वो ग्राउंड रिपोर्ट है कि पैलेट ब्लाइंडिंग्स बैक एज प्रोटेस्टर्स चैलेंज सेंटर्स कश्मीर मूव। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी है, वो पाकिस्तान के बारे में है, और वो ये कहती है कि पाकिस्तान रन्स आउट ऑफ ऑप्शंस एज इंडिया टाइटन्स ग्रिप ऑन कश्मीर। इस पर भी हम बात करेंगे कि कश्मीर पे जितना बड़ा जुल्म हो रहा है उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो इतना कमज़ोर क्यों है, उतना सख्त, उतना जारहाना क्यों नहीं जितना होना चाहिए था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट है कि नो फोन कॉल्स, नो ग्रोसरीज, कश्मीर ऑन एज अंडर लॉकडाउन। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से कश्मीरी वालिदैन अपने बच्चों से अपने लख्ते जिगर से बात करने के लिए, अपने खून से बात करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने के लिए कि उनकी अपनी बेटी या अपने बेटे से बात हो जाए। BBC न्यूज़ की आज की रिपोर्ट है, इंडियाज़ कश्मीर लॉकडाउन, इवन आई विल पिक अप अ गन। ये वो रिपोर्टर हैं जो पिछले 20 साल से मकबूजा जम्मू और कश्मीर को कवर कर रही हैं, उनकी लिखी हुई ये रिपोर्ट है, भारत की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। बावजूद इसके कि भारत ने पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मीडिया को बंद कर रखा है, कोई मकबूजा जम्मू और कश्मीर का लोकल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आलमी मीडिया पर ये सब खबरें नशर हो रही हैं कि भारत किस तरह से जबर कर रहा है, किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इस सूरत हाल पर तो बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ और रद्द अमल उतना जारहाना 6 दिन गुजरने के बावजूद क्यों नहीं? चाइना हम गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सपोर्ट मिल गई, लेकिन रशिया ने अपनी सपोर्ट भारत के पलड़े में क्यों और कैसे डाल दी? कहाँ है हमारी डिप्लोमेसी, कहाँ है हमारे फॉरेन मिनिस्टर? इस पे सवालात उठाएंगे। इसके अलावा आज एक और तनाज़े ने जन्म लिया कि भारतीय गुलकार हैं, इंडियन गुलकार हैं, सिख गुलकार हैं मिका सिंह, वो पाकिस्तान कैसे आ गए? बताया जा रहा है कि उनका जो वीज़ा है वो 29 जुलाई का लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट फंक्शन में कराची में परफॉर्म किया, इंडियन गाने गाए गए, इंडियन गानों पे रक्स हुआ, झूमे गए लोग, महजूज हुए। तो ये सब ऐसे वक्त में क्यों हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मुनक़ता हैं? और मिका सिंह ने किस तरह गवर्नर पंजाब से मुलाकात कर ली, तो आज प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब से भी बात करेंगे और इस मामलात पे डिस्कशन भी करेंगे।
ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گی مرکزی رہنما ہیں جناب کمل شوذب صاحبہ. مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت, ان سے ہم بات کریں گے. سینئر مرکز رہنما ہیں جنرل عبدالقیوم صاحب, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکز رہنما سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان بھی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. فاخر محمود صاحب معروف مشہور و معروف گلوکار ہیں, فنکار ہیں, پروڈیوسر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور خود بھی حریت رہنما ہیں مشال ملک صاحبہ, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. کمل شوذب صاحبہ, ایک طرف کشمیر کا اتنا برننگ ایشو, ثقافتی تعلقات منقطع کر دیے ٹوٹلی, گانوں پر پابندی لگا دی گئی, بھارتی فلموں پر پابندی لگا دی گئی, ایکسپریس بند کر دی گئی, سمجھوتا دوستی بس سروس سب بند کر دی گئی. دوسری طرف گورنر پنجاب بھارتی گلوکار سے ملاقات کر رہے ہیں, اور بھارتی گلوکار ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ فنکشن میں وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فریدہ, اینڈ آئی مسٹ کانگریچولیٹ اینڈ اپریشیٹ یو کہ آپ نے اتنا جو یہ ایک ایشو ہے اس کو میڈیا کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے, اور جو اس کو فوکس مل رہا ہے دیٹ از اپریشیبل. اور آئی تھنک کہ یہ کافی عرصے سے اگر یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہوتے تو آج حالات کافی بہتر ہوتے, معاملات بہت بہتر ہوتے. آئی تھنک بیسک ایشو جو ہے کشمیر کا, اس پہ زیادہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ ایک چھوٹا ایشو ہے, بٹ اس کو میں پہلے آپ نے اٹھایا ہے تو میں ضرور ایڈریس کر دیتی ہوں. جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اس کے جواب بھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں دیے ہیں کہ جس وقت ان کے ویزے لگے یا وہ جب اس طرف آئے تو 29 جولائی کی تاریخ تھی, اور 5 اگست کو یہ ساری ایگریشن ہوئی ہے. 6 کو ہم نے اسمبلی میں, بلکہ 7 اور 8 2 دن ہمارا جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بھی رہا ہے. اس کے بعد جب وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز 2 کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے تو وہ ساری جو ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ساری سینکشنز بھی لگی ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنی جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو نیچے لے کر آئی ہیں, ٹریڈ کا بائیکاٹ کیا ہے, اپنی جو ٹرانسپورٹ تھی وہاں سے آنے جانے کا سسٹم ہے وہ ختم کیا ہے, اور مزید بھی فلموں پہ اور گانوں پہ بھی جو ہے وہ پابندی لگائی ہے. تو اس تناظر میں دیکھیں تو ایک پرائیویٹ فنکشن تھا, اس میں اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا, اور بیسکلی وہ سکھ اس سے مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, سکھ ڈسینڈنٹ ہیں. کرتارپور ہم نے بند نہیں کیا کیونکہ دیکھیں لوگوں کی سکھ آلریڈی وہاں پر بھی مارجنلائزڈ ہیں. سکھ آلریڈی, یعنی کہ آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ مکا سنگھ کا ان حالات میں یہ سمجھتی ہوں کہ مکا سنگھ کا نمائندہ ہیں کوئی بڑی بات نہیں. 5 اگست کے بعد اگر ان کو بلایا جاتا تو میں اس وقت احتجاج کر رہی ہوتی, لیکن اب وہ آلریڈی آ گئے ہیں. تو ایک ڈپلومیٹک نارمز کیا, ایک مسلمان ملک کیا, مسلمان ہونے کی بھی یہی حیثیت ہے کہ اگر دشمن بھی آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کی وہ امان میں ہوتا ہے, اور آپ کی یہ دینی فریضہ بھی ہے کہ پھر آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ واپس بھیجیں. اس کے بعد اگر کوئی آئے, اگر اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو پھر وہ آبجیکشنیبل ہے, کیونکہ اس کے بعد سارے معاملات طے کیے اس پہ ذرا میں فاخر محمود کا اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں, اسی میں آپ نے کہا انہوں نے یاترا کی, وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ اگر وہ یہاں آئے تھے, ہمارے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں, ہماری بہت ساری وہاں پر درگاہیں ایسی ہیں, یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں, اور یہ چیزیں نہیں. میرا سوال کچھ اور تھا, ذرا مجھے فاخر سے کمنٹ لینے دیجیے گا. فاخر کیا کہتے ہیں آپ ایگری کریں گے کمل شوذب کے جسٹیفیکیشن سے؟ میں جی پارشلی تو اگری کروں گا. انہوں نے اچھی بات کی ہے اور اچھی طرح انہوں نے فریز کیا ہے اپنے کامنٹ کو, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ بینگ این آرٹسٹ میں کبھی بھی کلچرل اور سپورٹنگ ایکسچینجز جو ہیں ان پہ بین کی حمایت نہیں کروں گا, نہ میں نے کبھی کی ہے نہ کبھی کروں گا. لیکن اٹس اے 2-way اسٹریٹ, دونوں طرف سے چیزیں ہوا کرتی ہیں ہمیشہ. جو آج کل کی حالات ہیں, جیسے کشمیر لاک ڈاؤن ہے, جو سچویشن اتنی ٹینس چل رہی ہے, اس میں یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ ان کے آرٹسٹ کو یہاں پہ آنے دیں. جب آپ کے راحت سناتف سر آل بینڈ اوور دیئر, تو وہ یہاں پہ آئیں, اور یہ تب تک سوٹ نہیں کرے گا جب تک حالات نارملائز نہیں ہو جاتے اور دونوں طرف سے بحال نہیں ہو جاتی ٹریفک. اس وقت تک یہ اچھا لگتا نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنی ریاست کی اور اپنی حکومت کی اسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میرا سوال ہے حکومت سے کہ کیا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم باقی تو ہر چیز پہ جنگ کریں گے لیکن کلچر کو سائڈ پہ کر دو؟ کلچرلی تو آپ کانکرڈ ہو چکے ہو آلریڈی, تو باقی ہر چیز پہ ہم جنگ کر لیں اور صرف کلچر کو بیچ میں سے آنے دو. ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ میری ذات کا سوال تو ہے نہیں, میں تو اپنی قوم اور اپنے ملک کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں.
अब मैं आंसर कर दूं? मैं जरा बिल्कुल इस बाकी चीज़ मैं को जरा endorse बाकी नहीं कर रही। पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं सिर्फ आधा सेकंड लूंगी कि ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, हमें हर तरह की टाइज पे बाइकआउट करना है और स्पेसिफिकली कल्चर पे भी, क्योंकि हमारे पास अपना बहुत रिच कल्चर है, हमारे पास अपने फाखिर जैसे और बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स हैं जो यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं. वी डोंट नीड देम एट ऑल. ये दिस इज माई ओपिनियन और यही गवर्नमेंट का ओपिनियन है. बट फ्रॉम दिस फोरम मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा का वास्ता है कि ये टू वे ट्रेड पे मुनाफकत पे मत जाएं कि अच्छा यहाँ से हम कश्मीर की रैलियां निकालें और घर जाके फिर हम उनकी फिल्में भी गाने सुने, भारतीय फिल्में और सुने अपनी फिल्मों में अपने और घरों में भारतीय अदाकारों के पोस्टर्स, अदाकाराओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं. कमल साहिबा से मेरा सवाल है कि अभी जो उनके सिंगर हैं वो अभी पाकिस्तान में ही हैं, तो उनसे टैक्स तो ले लें. शब्बर जैदी साहब को कहें कि उनसे टैक्स तो ले लें. कराची में जो उन्होंने पैसे लिए, अभी लाहौर में भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह. हम उन्हें वेलकम करते हैं, वो आर्टिस्ट हैं. एज एन आर्टिस्ट वी रिस्पेक्ट हिम एंड वी शुड प्रोटेक्ट हिम अंटिल ही इज इन पाकिस्तान. लेकिन टैक्स तो ले लो भाई जाके उनसे. कमल साहिब, आई विल कन्वे दिस टू शब्बर जैदी साहब डेफिनेटली. बताने की जरूरत क्यों पड़े? बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे फनकार जाते हैं भारत या कहीं भी और टैक्स कटवा के आते हैं, क्यों फाखिर? जी एब्सोल्युटली. अगर राहत को वो डिटेन कर सकते हैं और उनको इतनी टैक्स की पेनल्टीज लगा सकते हैं, तो बाकी लोग जब यहाँ पे आएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड ऑफ दिस कंट्री जो कि अब चेंज हो गई है, जहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जहाँ पे टैक्स वसूल किया जाएगा सबसे. इसलिए किसी को मबर्रा नहीं करना चाहिए. एब्सोल्युटली. सेंटर मुस्तफा नवाज खोका, कैन यू हियर मी? मैं जनरल कयूम बोल रहा हूँ. जी अब्दुल कयूम साहब, कैन यू हियर मी? यस आई कैन. ठीक है सर, मैं आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ. एक तो ये बताइए कश्मीर के मामले पे जो हुकूमत पाकिस्तान के ओवरऑल इकदाम हैं, खासतौर पे चीन की हिमायत तो हमने हासिल कर ली, बहुत अच्छी बात है, बट रशिया ने खुलेआम भारत को सपोर्ट कर दी. ये क्यों और कैसे हो गया? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का फ्लॉ है ये, नंबर 1. नंबर 2, ये मिका सिंह की पाकिस्तान आमद, एक प्राइवेट फंक्शन में गुलकारी करना, भारतीय गाने गाना, देन गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात होना. या देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा दुश्मन है ना इंडिया, ये बड़ी घटिया सोच का दुश्मन. अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है. हम हर सॉवरन कंट्री की इज्जत तो जरूर करते हैं जी, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने कभी भी, जब ये अंग्रेज चले गए हैं तो उनका ये इरादा था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हिंदुस्तान और हिंदुओं की हुकूमत होनी चाहिए. हिंद और हिंदुस्तान और हिंदस, और वो बात हिंदी जबान की बात करते थे, तो इसलिए उन्होंने हमारे वजूद से रिकनसाइल नहीं किया. अगर वो ये करते तो वो एक सॉवरन कंट्री को इज्जत देते. तो इसलिए आप देखें कि फिर कांग्रेस थी, फिर बीजेपी थी, अभी हिंदत्व और आरएसएस है जो कि टोटली एक हिंदू कल्चर और उसके ऊपर है. तो देयरफॉर हम वो कुछ नहीं करना चाहते जो हिंदू या मुल्की की गवर्नमेंट अपने मुल्क में करती है. हम तो कहते हैं ना कि हम तो हर माइनॉरिटी का भी ख्याल करते हैं, कैस्ट का भी ख्याल करते हैं. ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे उनकी वो इज्जत नहीं करते, हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करते, तो हमें बड़ी पिंग जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपकी आवाज, आपके आई थिंक सिग्नल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के. मशाल मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो हम सब की सॉलिडारिटी है आपके साथ. आप जिन तकालीफ का, जिन मसाइब का बहुत अरसे से इतनी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही हैं, सैल्यूट है आपको. और इस वक्त मैं खुद भी एक कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं. इस वक्त जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हमारे दिल की जो हालत है हम किसी से बयान भी नहीं कर सकते हैं. वो सब मामलात जो कश्मीर में हो रहा है, कल से जिस तरह कश्मीरी बाहर निकल के आए हैं उसके बावजूद कर्फ्यू तोड़ते हुए, लेकिन जिस तरह से उन पर अभी भी जुल्म हो रहा है, उनको खाने तक को कुछ मैसर नहीं, पानी तक मैसर नहीं, मरीजों को दवाएं मैसर नहीं, बूढ़े बेचारे जो हैं अजीब कैफियत में हैं वहाँ पे, तकलीफ की, बच्चे बिलक रहे हैं वहाँ पे, और पैलेट गन्स अभी भी चलाई जा रही हैं उन मासूमों पर. इस सूरत हाल पे जो पाकिस्तान इकदाम कर रहा है, आप मुतमईन हैं उससे? मशाल मलिक साहिबा. देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इस वक्त इस मैटर को सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंटली इसको लेके जाया जाए. अर्जेंट इसके ऊपर रूलिंग होनी चाहिए. और जो अंडर चैप्टर 6 है, जो आर्टिकल 35 है यूएन चार्टर का, उसके अकॉर्डिंगली एनी मेंबर स्टेट कैन टेक एन इशू जो कि दुनिया का जो पीस है और जो
सिक्योरिटी है उसको मतलब इंडेंजर अगर कोई भी चीज़ कर रही हो तो उसको फ़ौरन वहाँ पे लेके जाना चाहिए। और इस वक्त जो हमारा ये मसला है पूरे नॉट जस्ट फॉर द कश्मीरीज बट पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, पूरी दुनिया के लिए ये एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है और ये कितने सालों से ये एग्रेवेट होता जा रहा है, क्रॉनिक इस हद तक हो गया है कि 72 इयर्स हो गए हैं और इतने सालों के बाद हिंदुस्तान ने सारे इंटरनेशनल लॉज, कॉवेनेंट्स, ट्रीटीज़ को जैसे स्क्रैप किया है, जैसे फाड़ के फेंक दिया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को सुपरसीड किया, अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपना जो मतलब कि अपनी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग को इन्होंने स्क्रैप कर दिया है, तो ये इतनी ख़तरनाक बात है कि वहाँ पे इस वक्त कम्प्लीटली जंगल लॉ चल रहा है वहाँ पे। और इस जंगल लॉ के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही है हिटलर ने जो गैस चेम्बर्स के अंदर कितनी इंसानियत को वाइप आउट कर दिया था। वी आर इन कर्फ्यू चेम्बर्स राइट नाउ। और इस वक्त मैं अपील करती हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट 60 डेज की एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी लगनी चाहिए। और इस वक्त हमने ये मैं खुद एक पेंटर और आर्टिस्ट हूँ, मुझे खुद आर्ट से बहुत दिलचस्पी है, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, मगर जो सलूक जो हमारे साथ किया जा रहा है, हमारी लाशों का कारोबार, और जस्ट इमेजिन टू बी इन सच अ सिचुएशन जबकि आप मतलब फॉर इवन एक डे के लिए एक पाकिस्तानी या कोई ह्यूमन बीइंग इमेजिन करे कि शूट टू किल के ऑपरेशंस है, खिड़की से मुंह निकाला तो मार दिए जाएंगे, फाइट फॉस्फोरस यूज की जा रही है, पैलेट्स यूज किए जा रहे हैं, शूटर गन्स, वहाँ पे उनकी इतनी ज्यादा आर्मी ऑलरेडी है, ऊपर से और लाखों डिप्लॉय हो रही है फर्दर, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, लोगों का हर तरह की कम्युनिकेशन बंद है, भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं, वहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो एक्सपायर्ड हैं, वहाँ पे हर तरह का जो इंटरनेशनल कोई भी एक्सेस नहीं है, कम्युनिकेशंस नहीं है, वहाँ पे जो ATMs हैं वो बंद कर दिए हैं, बैंक्स में मतलब वी आर लिटरली गोना डाई लाइक दिस, एक्सटिंक्ट हम हो जाएंगे। इस वक्त ये डिबेट नहीं है कि क्या क्रॉस वो कल्चरल डिप्लोमेसी से क्या मिला या क्रिकेट डिप्लोमेसी से क्या मिला, ये सारी चीज़ें बायलैटरलिज्म में थी, उन्होंने सारी फाड़ के फेंक दी हैं, कोई CBMs नहीं इस वक्त चल सकते। इस वक्त सारा का सारा मैटर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर है और वहाँ पे इस मैटर को लेके जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है। ये वॉर फुटिंग डिप्लोमेसी चाहिए थी, इस पर काफ़ी अरसे से मोदी का कोई नया अचानक प्लान नहीं था, ये पिछली रेजीम में भी इसका था, अब भी था। मैं कह के थक गई कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए हाई पावर्ड पाकिस्तान डेलीगेशंस भेजे ग्लोबल कैपिटल्स के अंदर और वहां पे पढ़े लिखे जो कश्मीरी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी एक्सपर्टीज हैं, जो कन्विंस कर दुनिया को वो बताएं इसके रेप्रिकॉशंस, एप्लीकेशन आर्टिकल 370 के। और ये जिस तरीके से 26 और 27 फरवरी को न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए, ये कोई नई बात नहीं है, यही होना था उस टाइम पे, अल्लाह ने बचा लिया है पूरी दुनिया को इनफैक्ट। और इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है, दिस इज एग्रेवेटिंग। जो मेरी भी सोर्सेज आ रही हैं, जो आपने BBC की भी वीडियोस देख ली और भी विजुअल्स जो आ रहे हैं, दिस इज लाइक द बिगेस्ट मैसेकर, ऑफिशियल मैसेकर कमिंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट। मैसेकर तो मशाल मलिक साहिबा, मैसेकर तो बहुत छोटा लफ्ज हो गया, अब तो जेनोसाइड की तरफ मामलात जो हैं वो जा रहे हैं। सेंटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आपने मशाल मलिक आर्मेगेडन 2019 यस, इस वक्त सवालात बहुत जन्म ले रहे हैं क्योंकि इस नए तनाज़ा भारतीय गुलकार मिका सिंह के हवाले से चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से भी पूछेंगे कि उन्होंने किस कैपेसिटी में मुलाकात की। चलिए, भारतीय गुलकार एक प्राइवेट फंक्शन के लिए पहले ही आ गए थे, उन्हें धक्के दे के पाकिस्तान से अगर नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन ऑफिशियल मुलाकात क्यों की गई? एक ब्रेक के बाद चौधरी सरवर साहब से बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आपने मशाल मलिक साहिबा की बात सुनी, वो कह रही हैं कि वॉर फुटिंग डिप्लोमेसी हमें चाहिए थी। अब वज़ीर ख़ारजा साहब पहले तो हज पर मौजूद थे, 2 दिन बाद वो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए, 4 दिन बाद वो चाइना गए, और जबकि वो चाइना में थे, ठीक है चाइना की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें मिल गई, बट ऑन द अदर हैंड रशिया की सपोर्ट भारत के पलड़े में चली गई। अमेरिका बिल्कुल खामोश है, कोई कश्मीर पे, कोई भारत के इक़दाम पे कोई ट्वीट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, यानी कि साइलेंट सपोर्ट अमेरिका की भी भारत के हक में जा सकती है। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद द ऑप्शंस नाउ? सेंटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब। देखिए, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा और जैसे मिसाल मलिक साहिबा भी जिक्र कर रही थी, पाकिस्तान को इस वक्त और काफी ठीक ठाक तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए था जी। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो प्रिपरेशन थी इस मामले में वो बिल्कुल हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आई। ये खबरें बहुत अरसे से छप रही थी,
کشمیر کے اندر وہ ٹروپس کی ڈپلائمنٹ کر رہے تھے، وہاں پر جو سیاح تھے ان کو انہوں نے نوٹسز دے دیے نکل جانے کے. یہ ساری چیزیں حکومت کے علم میں تھی کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور زیادہ خیال لوگوں کا یہی تھا کہ آرٹیکل 370 اور 335A اس کو وہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک پبلک نالج تھی جی. لیکن اس کے باوجود وزیر خارجہ کا اپنا پوزیشن چھوڑ کر حج پہ چلے جانا، اور صرف یہی نہیں، ہماری اقوام متحدہ کے اندر جو ہماری مستقل جو مندوب ہیں وہاں پر ملیہ لودھی صاحبہ، وہ 3 تاریخ تک ہالیڈیز پہ تھیں ادھر اٹلی میں، فلورنس میں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت کی جو سیریسنیس ہے وہ اس معاملے میں کتنی تھی. پھر جب پارلیمنٹ میں یہ معاملہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا، اپوزیشن نے اصرار کیا، اس جوائنٹ سیشن کے لیے جو موشن جو ٹیبل کیا گیا تھا اس میں آرٹیکل 370 اور 35 کا ذکر ہی نہیں تھا. تو اس کے اوپر پھر 6 گھنٹے تعطل کا شکار ہوا. اپوزیشن جماعتوں نے شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جوائنٹ سیشن میں شامل ہو کے کیا کریں گے کہ جس میں آپ کوئی کانکریٹ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ اصل مسئلے کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. تو ہمیں یہاں پر انفارچونیٹلی حکومت کی جانب سے اس طرح کی سیریسنس نظر نہیں آئی. کل کی بات ہے کہ حریت کا ایک کمبائنڈ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے ملا. اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کی جو جس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا گیا اس کے اوپر کوئی اچھی رائے ان کی نہیں تھی. تو اب ہم اس معاملے کو اب حکومت کو نہیں دیکھ سکی اور نہ ہی انٹرنیشنل سپورٹ پاکستان. لیکن سینٹر مصطفیٰ ہمیں کرنا کیا ہے؟ what options do we have now in hand? دیکھیے، آصف زرداری صاحب نے جب اپنی انہوں نے قومی جوائنٹ سیشن میں تقریر کی، اس نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں جہاز پکڑتا اور سیدھا پہلے میں جاتا متحدہ عرب امارات، وہاں سے میں جاتا روس، وہاں سے میں جاتا ایران، اور میں چین اور ان سارے ممالک کے پاس جا کر خود پاکستان کا کیس لڑتا. یہاں پر ہمارے وزیر اعظم زرداری صاحب والا جہاز آپ ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کو پکڑا دیں گے؟ ان کا جہاز صرف چین سے ہو کے واپس آ گیا ہے. غریدہ بات جہازوں کی نہیں، بات اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی ہے، اس کو محسوس کرنے کی ہے. اگر ہماری روبسٹ فارن پالیسی ہوتی، بہت پہلے سے پتا تھا یہ ہونے چاہ رہا ہے، تو ہم کبھی اس طرح کلین بولڈ نہ ہوتے جس طرح اس وقت ہمارا تاثر یہ آ رہا ہے کہ ہم کلین بولڈ ہوئے. اور فرینکلی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ سٹیٹمنٹ بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جن کے اوپر پاکستان کوئی طبل بجا سکے اور کہے کہ ہاں دنیا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. اس وقت آپ نے درست کہا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے وہ BBC ہو، چاہے وہ CNN ہو، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، گارڈین ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے، پاکستان کا کیس لڑ رہی ہے جو پاکستان کو لڑنا چاہیے تھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، ہیومن رائٹس واچ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اور ہمارے فارن منسٹر قائد ہیں وہ کسی جگہ پہ پہنچنے سے قاصر ہیں، اور جہاں پر پہنچے بھی ہیں وہاں سے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں لے کر آئے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کے موقف کو بڑی عالمی پذیرائی مل رہی ہے. تو یہ ایک بیانیہ دوسرا کریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس بیانیے پہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کلوژن تو نہیں ہے، کوئی ایسا کلوژن کہ جس میں یہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف اشارے جاتے ہوں کہ جس سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے سے پاکستان کی حکومت میں کے علم میں تھا اور ڈیلیبریٹلی اور ایک نیگلیجنٹ طریقے سے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے تاکہ ہم وہ نہ کر سکے، پاکستان اس طرح کا رسپانس نہ دے سکے جس طرح کا پاکستان کو دینا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری چیز، ایک تو حکومت کا جو کردار ہے کمل شوذب صاحبہ وہ قابل سوال ہے، پھر پورا ریاست پاکستان کا. میں ایک سوال ذرا فاخر سے کر لوں پھر آپ کے پاس کمل صاحبہ واپس آؤں گی. فاخر، جو حکومت پاکستان کے کردار سے تو مجھے شکوہ ہے، لیکن اوور آل جو ہمارے معاشرے کا، ریاست کا کردار ہے، جیسے ابھی ہم کلچرل ایکسچینجز کی بات کر رہے ہیں، ایک بھارتی گلوکار پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں، آفیشیل ملاقاتیں کر رہے ہیں، پرائیویٹ فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، بھارتی گانے بجائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، جھومے جا رہے ہیں، انجوائے کیے جا رہے ہیں. یہ سب تو ایک طرف، لیکن ہمارے جو فنکاروں کا کردار ہے اس وقت ایک بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. فنکاروں کو فاخر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں فنکار بہت حساس ہیں، بہت پیٹریوٹک ہیں اور لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. میں اپنی بات کروں گا. میرا شاید آپ نے نغمہ سنا ہو، انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا. وہ اکثر ہیڈ لائنز میں چلتا رہتا ہے، کبھی کبھار ISPR بھی اس کو پش کرتا ہے. آپ کو ٹائم ملے تو اس کو YouTube پہ چیک کیجیے گا. میں دوسری بات کروں گا کہ جب ہمارے ملک نے
डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ डाउनग्रेड कर दिए तो फिर कौन सा कल्चर, कौन सी नॉर्मलाइजेशन, फिर बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम लोग क्यों इनको अपीज करते रहते हैं, हम अपीजमेंट इतनी क्यों करते हैं, हम इतनी वीक क्यों हैं, हम इतने कमज़ोर क्यों हैं, हम इनको क्यों इतना वाई डू वी, हम इन थल्ले क्यों लगे रहते हैं इन लोगों के, वाई शुड वी हैव टू दैट। हम फिर बराबरी की बात करते हैं, बराबरी की बात ऐसे नहीं हुआ करती है। अच्छा, हम उनको नमक देना तो बंद कर देते हैं, हम उनसे टमाटर लेना बंद कर देते हैं, हम समझौता एक्सप्रेस बंद कर देते हैं, तो फिर इन चीजों पे समझौता क्यों? हम उनको नमक देना बंद कर सकते हैं तो हम नमक हरामी क्यों कर रहे हैं? वी हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर। उनको मत इतना ज्यादा उनको अपीज करें आप यार। फखर, दो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि उनके वीजे 29 के थे, 5 अगस्त से पहले के थे, वो आ चुके थे, उनको पाकिस्तान से क्या निकाल देते? फखर, आप क्या समझते हैं, क्या निकाल देना चाहिए था मिक्का सिंह को पाकिस्तान से बाहर? सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूंकि वो सिख बरादरी के भी हैं तो इसलिए सिखों के लिए करतारपुर भी बंद नहीं किया है पाकिस्तान ने, तो ये एक एलिमेंट भी मौजूद है। देखिए, आपने उनके एम्बेसडर को तो कहा ना जाओ वागा, तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी आर्टिस्ट को डिसरिस्पेक्ट करें। अगर तो वो आ गए थे, वैसे तो वो 8 तारीख को शायद आए हैं, अगर तो आप उनके वीज़ा कैंसिल कर सकते थे अगर इतनी हसास सिचुएशन थी और अगर आपको थोड़ा दर्द था अपने मुल्क का, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल था। लेकिन अगर वो आ गए थे तो बस फिर ठीक है, फिर वो परफॉर्म करें, बस उनसे आप टैक्स ले लीजिएगा जो भी बनता है। टैक्स की बार बार बात कर रहे हैं फाखिर कमल शौजब साहिबा कि टैक्स जरूर लीजिएगा। मैंने एब्सोल्युटली, हमारा मुल्क गरीब है इस वक्त यार, सब पूरी कौम के ऊपर जब हम कर रहे हैं तो अय्याशियों के लिए अगर कोई पैसे स्पेंड करता है और कोई बाहर से आता है और टैक्स फ्री डॉलर्स लेके जाता है, शुड बी लेट दैट हैपन। एज अ सिटीजन, एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, दर्दमंद पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा ये राइट है कि मैं क्वेश्चन करूं इसको। ठीक है, जो एक तनाज़ा खड़ा हो चुका है कि भारतीय गुलकार मिक्का सिंह पाकिस्तान कैसे आ गया, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहरानी कैफियत है, ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं हर किस्म के, भारत ने कश्मीर पे कब्जा जमा रखा है, तो भारतीय गुलकार पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, भारतीय गाने क्यों गा रहे हैं और गवर्नर पंजाब साहब से मुलाकात क्यों की? तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपनी इंतहाई मसरूफियात में से हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं, वक्त देते हैं। ये जो एक नया तनाज़ा जन्म ले लिया है, मिक्का सिंह ये पाकिस्तान कैसे आ गए, एक प्राइवेट फंक्शन के लिए इनको बुलाया गया था लेकिन आ क्यों गए? वीज़े तो जाहिर है आपकी हुकूमत ने ही इनको जारी किए और 5 अगस्त से पहले जारी किए, लेकिन बताया जा रहा है कि मिक्का सिंह शायद 5 के बाद ही आए हैं पाकिस्तान, तो किस तरह से वो आ गए, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पे? पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग के बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे मुरासम हैं और दुनिया भर के सिख जो हैं वो इमरान खान के और गवर्नमेंट के फैसले को सराहते हैं कि 70 सालों के बाद जो बॉर्डर से लोग जो हैं वो सीधे गुरु नानक जी के जो गुरुद्वारा है वहाँ विजिट कर सकेंगे, जिनमें उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे, वहाँ पर खेती बाड़ी की। तो मेरे ख्याल में अब हम जो सिखों को हम प्रमोट कर रहे हैं, 585 सालगिरह है जो जन्मदिन है गुरु नानक जी का, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी की बात मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। तो हमने दुनिया के लोग जो हमारे हमदर्द हैं, हमने उनको मिलना भी है, हमने उनको इज्जत भी देनी है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड सिख कम्युनिटी जो है दे हैव बिकम एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। मैं जब अमेरिका में गया, जब मैं सेनेटर्स को मिल रहा था, वहाँ कांग्रेस के लोगों को मिल रहा था, तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने और सेनेटर्स ने खुद बताया कि पाकिस्तान के हवाले से सिख कम्युनिटी उनको लॉबी कर रही है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अजीम काम जो है उनके लिए किया है। अब भी जबकि आपको मालूम है कि हमने बरतानिया में पिछले 1 हफ्ता बड़ी मेहनत की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बात की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बात की और अब माशाल्लाह 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, फॉरेन मिनिस्टर जो है बरतानिया को उसको लिखा है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को खतूत लिखे हैं। तो इसी तरह मैं जब कर रहा हूँ लॉबी, अमेरिका में मैंने 2-3 दिन से शुरू की है और आज माशाल्लाह वहाँ के भी एक कांग्रेस पर्सन ने खत जो है अपनी हुकूमत को वहाँ पर लिखा है और जब मैं लॉबी कर रहा था तो मुझे बताया गया कि सिख कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी जो हैं वो बड़े कंसर्न हैं कश्मीर के इशू पे
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ایشو کو نان ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ نان ایشو ہے، اس کو ایشو نہ بنایا جائے، یعنی کہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ بھارتی سکھ گلوکار میکا سنگھ آپ سے ملے، گورنر ہاؤس بھی آئے، آپ کی دعوت پہ آئے، رائٹ؟ جی بالکل میں کنفرم کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. وہ میری دعوت پہ نہیں آئے تھے لیکن وہ ادھر انہوں نے جانا تھا، ننکانہ جانا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے مجھے میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے گورنر ہاؤس میں بالکل آئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ملاقات کس دن ہوئی گورنر صاحب؟ کیونکہ 5 اگست کو بھارت نے یہ اقدام کیا تھا، تو آپ کی ملاقات کب ہوئی بھارتی گلوکار سے؟ یہ مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے یہ ملاقات اس وقت، یہ ایشو جو ہے میرے خیال میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا، اس لیے میرا خیال پرسوں یا تین دن پہلے وہ مجھ سے ملے تھے. ٹھیک ہے چودھری سرور صاحب، اس وقت جو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات تو ڈاؤن گریڈ ہو گئے ہیں، تجارت ہر طرح کی بند ہو گئی ہے ہماری، لیکن کرتارپور راہداری ہم نے کھولی ہوئی ہے. سکھوں کے لیے ہماری جو پالیسی ہے وہ ابھی بھی نرم ہے، ان کو ہم ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ بھی اسی پالیسی پہ، اسی اسٹریٹجی پہ گامزن ہیں کہ ایک بھارتی گلوکار لیکن وہ سکھ ہے، وہ پاکستان آ گیا تو اس لیے آپ نے ملاقات کر لی، یہ جسٹیفیکیشن ہے آپ کی؟ نہیں، میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کرتارپور کارڈر ہم نے کھولا ہے، جی سکھوں کے ساتھ ہم نے گڈ ول بنائی ہے، تو ہمیں ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے پوری دنیا کے سکھوں کو اور جو ہے عالمی برادری کو بھیجنا ہوگا کہ کوئی بھی اگر کوشش کرے گا 550 سال گرا کی سبوٹاج کرنے کی، تو پاکستان جو ہے وہ سبوٹاج نہیں ہونے دے گا. ان کا جو ایک مذہبی تہوار ہے جس کے لیے پوری دنیا کے سکھ پریشان ہے، ہماری پالیسی جو ہے میرے خیال میں بڑی کلیئر ہے کہ ہم کب دیکھیں جتنے بھی ہم نے سٹیپ لیے ہیں، ہم نے بائی لیٹرل جو ہے ٹریڈ ہے اس کو ختم کیا ہے اور بہت سے فیصلے کیے ہیں، لیکن کرتارپور پہ ہم نے واضح جو ہے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اس سلسلے میں ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے نہیں ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کمپین کرتے تھے پیلسٹائن کے لیے، جی، تو وہاں پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایسے یہودی بھی ایم پی تھے جو مجھ سے بھی زیادہ ووکل تھے پیلسٹائن کے لیے. تو اس لیے کہ وہ جوز ہیں، ہم ان سے تعلق ختم کر دیں، چاہے وہ حق کی بات کریں چاہے ہمیں سپورٹ کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ برطانیہ اور اس کے انڈیا کے اندر بھی بہت بڑی لوگ ایسے ہیں تمام کمیونٹیز میں جنہوں نے اپنے نریندر مودی کے فیصلے کو کہا ہے کہ لوک سبھا میں آئین کا قتل ہوا ہے، انہوں نے اس فیصلے کو کنڈیم کیا ہے، وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے. تو انڈیا کے اندر خود اس جو ہے آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس پہ بڑی لان ہو رہی ہے. ہمیں ان لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ بھئی اپنی حکومت کو سمجھائیں کہ اس کو ہوش کے ناخن لیں. وہ بر صغیر میں اپنی کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں. ایک ایشو جس پہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں، جس میں بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کی کھلم کھلا نریندر مودی صاحب نے اس کو وائلیٹ کیا ہے، تو اس سے جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ہو سکتا ہے چودھری سرور صاحب بہت سے پاکستانی آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہ کریں، لیکن ہم نے تو آپ کا موقف لینے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو زحمت دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکھ کمیونٹی جو پاکستان کی بات کرتی ہے یا جو پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو پیغام دے سکتی ہے، یا جس سکھ کمیونٹی سے پاکستان کو اپنے مقصد کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی پوائنٹ ہے کہ چاہے یہ سکھ گلوکار ہیں لیکن ہیں تو یہ انڈین، یہ پاکستان میں آئے، انڈین گانے انہوں نے گائے، انڈین گانوں پر رقص کروایا، جھومے گئے یہاں پر ایسے ماحول میں کہ جب پاکستان بھارت کے درمیان ثقافتی تعلقات منقطع ہیں. میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اپنا اصول رکھا ہے کہ جو پاکستان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہے، سکھ کمیونٹی سے ہے، جوئش کمیونٹی سے ہے، کرسچن کمیونٹی سے ہے، اس کا تعلق امریکہ سے ہے، اس کا تعلق یورپ سے ہے. جو پاکستان کا دوست ہے، جو کشمیر کا دوست ہے، جو کشمیر کے ایشو پہ ہمیں
जो है सपोर्ट करता। मेरे अंदर जब मैं लेबर पार्टी में था वहाँ पर, तो बहुत से मेरे लेबर पार्टी के अंदर कभी कभी शिकायत होती थी कि आप कंजर्वेटिव के लोगों के साथ बहुत क्लोज हैं, आप नेशनल पार्टी के लोगों के साथ बहुत क्लोज हैं, लिबरल हैं। तो वहाँ भी उनकी जो अपोजिट हमारी सियासी पार्टियां थी जो कश्मीर के मसले पे हमें सपोर्ट करती थी, दे वर माय बेस्ट पाल, बिकॉज मैं उनकी इज्जत करता था कि ये बासूल लोग हैं, ये ह्यूमन राइट्स पे हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका चाहे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, जो हमारी काज को सपोर्ट करते हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि दुनिया के कहीं भी इलाके से उनका ताल्लुक। ठीक है चौधरी सरवर साहब, आपने एक रूम रखा है, एक ऑप्शन बरकरार रखी है, लेकिन मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो ऑप्शन, जो रूम, जो लेवरेज आपने बरकरार रखी है, अगर आज मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और उनका कोई भी गवर्नर इस तरह के हालात में इस तरह की मुलाकात करता, तो यही रूम, यही ऑप्शन आप लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उन पार्टियों को भी देते, क्योंकि जब आप लोग अपोजिशन में थे तो बहुत सख्त जारहाना रवैया अपनाए रखते थे। देखिए जी, मैं तो मेरा ख्याल है 4 साल तहरीके इंसाफ में रहा हूँ। मेरा एक बयान आप दिखा दें पूरे 4 सालों में कि इंडिया से कोई यहाँ को बंदा आया हो, कोई यूरोप से आया हो, मैंने कहा हो वो क्यों आया है, क्या वजह है। हमने तो कभी इस बात से कभी इशू नहीं लिया कि दुनिया में लोग जो हैं कम्युनिकेशन जो है दुनिया के साथ ओपन होती हैं। जो तहरीके इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी यही था और आज भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब अपनी राय दे रहे थे कि उन्होंने भारतीय सिख गुलकार मिक्का सिंह से मुलाकात क्यों की और वो पाकिस्तान में क्यों मौजूद है। इस मामले पे और मसला कश्मीर, सानहाए कश्मीर पे मामलात को, डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे बाकी मौजूद पैनलिस्ट के साथ आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का मौकिफ आपने सुना। फाखिर महमूद साहब इस पे कुछ राय देना चाह रहे हैं। जी फाखिर। जी गरीदा चौधरी साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकुलेट किया है और मैं कम्प्लीटली एंडोर्स करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान और पाक अफवाज की जो पॉलिसी है वीज़ा वीज़ सिख कम्युनिटी के साथ जो वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं और जो कोसी कर रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली ऑलराइट, क्योंकि पाकिस्तान सिख कौम के लिए भी एक मुकद्दस धरती है। लेकिन हमें कल्चरल एक्सचेंज को और रिलीजन को मिक्सअप यहाँ पे नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब ने कवर तो अच्छा कर लिया, लेकिन मिक्का साहब जो आए हैं, ही इज़ आवर गेस्ट ऑनर्ड, वो आएँ, करतारपुर जाएँ, पंजाब आएँ, हसन अब्दाल, ननकाना साहब जाएँ, ज़ियारतें करें और बड़ी अच्छी यादें लेके वापस चले जाएं। आप यहाँ पे लाके उनको बिजनेस भी करवा रहे हैं, कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं, वेयर एज दुश्मन आपको हर जगह पे ट्रेड में हर चीज़ में ब्लीड करने की कोशिश करता है। तो चौधरी साहब ने कवर अच्छा किया है, लेकिन मेरे ख्याल में आप यहाँ पे रिलीजन को और बिजनेस को और इसको मिक्स ना करें तो बेहतर होगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट फाखिर आपने रेस किया है, वेरी वैलिड पॉइंट। कमल शौजब साहब। आई एंडोर्स हिम, आई सेकंड हिम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल शौजब साहिबा। फाखिर महमूद साहब आपका भी शुक्रिया। मशाल मलिक साहिबा, सेंटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जनरल अब्दुल कयूम साहब, आप सबका शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन कश्मीर की बात तब तक चलती रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।